меҳргон дар радифи пуршкӯҳтарин ҷашнвораҳои аҷдоди мардуми форсизабон қарор дошта аз замини дурадури таърих манша мегирад. дар муассисаи таҳсилоти иловагии рақами кишвари Панҷакент озмуни тирамоҳи зарин бахшида ба яди меҳргон дар байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру деҳоти Панҷакент баргузор шуд. сарвари муассисаи таҳсилоти иловагии рақами 1 Нарзило Беков чорабиниро ифтитоҳ намуда мақсади гузарондани озмунро баён намуд. Омӯзгорони муҳтарам, чиқаре ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯз дар тамоми шаҳру ноҳияи вилоят озмуни тирамоҳи зарин бахшида ба ҷашни меҳргон ташкил ва гузаронда шуда истодааст. оид ба ташкил ва гузарондани озмуни вилоятии тирамоҳи зарин тибқи фармоиши сардори раёсати маорифи вилоят бояд ки дар санаи 28 октябри соли 2020 дар қасри фарҳанги ноҳияи Мастшоҳ ҷашни меҳргони вилоят ташкил ва гузаронда шавад. дар ин асос фармоиши мудири шӯъбаи маориф аз 15 октябри соли 2020 таҳти рақами 120 оид ба ташкил ва гузарондани озмуни шаҳрии тирамоҳи зарин ташкил ва гузаронда шуда истодааст. ҳамаи шумоён азизонро бахшида ба иди меҳргон, бахшида ба ҷашни тирамоҳи зарин табрику муборакбод мегӯям. сипас озмуни тирамоҳи зарин аз рӯи се шарт оғоз гардид. дар рафти озмун иштирокчиён маҳсулотҳои ба намоиш гузоштаро шаҳр дода ба саволҳои ҳайати ҳакамон посухҳо доданд ва ҳамзамон рисолаву рефератро пешкаши ҳайати ҳакамон карданд. дар озмун намояндаҳои шӯъбаи маориф ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бахши ҳифзи муҳити зист иштирок доштанд ва шоҳиди ҳунару маҳорати иштирокчиён гардиданд. қаламфури булғорӣ маконашро медонӣ. амрикои марказӣ, осиё, ҷанубу шарқӣ ҳамбаҳри миёназамин خاصیتی این را بین. تیرما فصلی دلارای زمین، میوه‌های روی خانش زرحلین، رنگ او مانند خورشید جهان، بس که چون خورشید باشد جاویدان. تأثیرات‌های خود را از آزمون آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی چنین بیان نمودند. آموزگاری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 اولوبک حسین‌زاده هستم. امروز ما با همراهی یک زمره خوانندگان مؤسسه و آموزگاران دبستان 71 تصمیم گرفتیم که در آزمون تیرماهی زرین اشتراک نماییم و امروز آن محصولاتی که از جانب خوانندگان مؤسسه ما دسترس شد آماده کردند و اینجا به معرض تماشا گذاشتیم. من بعد نیز با همراهی خوانندگان کوشش میکنیم که در چنین آزمون ها فعالانه اشتراک ورزیم. ملیکا جشن مهرگان آمد. آمدن مهرگان به این درگاه مقدس پنجکент کهن یک ایده بزرگ است. ما امروز دسته طبیعت دوستانی مؤسسه تحصیلات میانه رقم 3 را در امروز جمعیت از موادهای کشاورزی که رنج و مهنت دهقان اصیل است آماده ساختیم و البته گذراندن این چاره‌بینی یک ایده است. برای دست بالا شدن در این چاره‌بینی هر کس میکوشد دست بالا شود و غالبیت میسر گردد و میتواند نام مؤسسه نام شهر خود را به عرصه بلند بردارد. نماینده شعبه معارف علیشیر احمدریبوف آزمون را جنببست نموده غالبان را با تحفه از جانب شعبه معارف و کمیسیون حزبی خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر پنجکент سرفراز نمود. یادآور می‌شویم که برنامه علایده از این چهاره‌بینی به پورگی نمایش داده می‌شود. گزارش دلشاد حلیم و خیام جوریف، اسماعیل جان خالف.